Matod pa sa 60 anyos nga lalaki nga nagmotorsiklo nadasmag manis sa nagparking laning dump truck dito sa Argao. Rider rin taon subong nga balandong mo na kabsar na taon sa kinabuhi mga kailan. So amping idan taon ta mga riders dyan. Defensive way of driving yun. Di magkiat niya party na to ang safety ha. So hinihinil ta total makusog mahinay mabutan magida sa panimalay. Asag dawa to report katropag June 14. Live report. Katropag June. Exciting! Yes, patay kining 60 anyos lalaki human madisgrasya ang gimanihong motorsiklo may bangga kini sa dump truck nga nakaparada daplin sa dalan dito sa sitio Tulik, Barangay Tulik, lungsod sa Argao. Niadto ning Biyernes sa gabi Mayo 1, 2026. Ang biktima giila kini nga si Pedro Carillo Mamak, residente sa Barangay Bugo sa Baong Lungsod. Siya nagmaneho nining usa ka Suzuki Smash nga motorsiklo nga dunay plaka nga 7703 IQ. Matod pa sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan nga nagpadung sa habagatan kining motorsiklo sa biktima dihang may bangga kini sa likod ka bahin nining usa ka sendo dump truck nga naghunong sa gawas nga lane sa upat ka lead sa National Highway nga wa ni magbutang ning early warning device. Kining dump truck himaniho sa kini ni Angelito Omayan Villarmia, 35 anyos, residente sa Tacbayan sa Naga. Nasuta usab sa kapulisan nga napugos og hunong kining truck tungod kay na flat ang ligid apan napakyas kining driver sa pagbutang niining early warning device aron pahimangno ni sa ubang motorista. Tungod sa kagusog sa mong impact nalabay kining biktima ngadto sa simentadong dalan nakaangkon kining grabe karaot sa lawa. Gidala dayon siya sa Isidro Quintanar Memorial Hospital apan gideklarar kining dead on arrival sa mga doktor alas 7 sa gabi sa mong adlaw. Gitanggong na ni karon kining driver ining dump truck sa kustudiya sa kapulisan o giandaman ni kini og mga tugma nga kaso. Mga katropa, yung kalimat magtumar kantor vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14 sa Film News. Live report. Sampound Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.